Mshilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Mwangalizi wa Haiba FM, wanzani wa Haiba FM, wenji harmani ngamruzi sao haina usiku, ngamjuzi sao muriuzisa ukaya sabu zintuzimu kartuluishia zila hazi zihu menguminane zijoka upangwa urohabano watu wasilo mahazihu zidina meshirina nne kartuluishia zivungulwa zishifra hizo omoda hindi imana zila 80,000 emplois zakahamba ukaya anzola hama haunu hata 2024 ngazuka ufanywa ritsu haramazi diswasha ukaya kabajuka utolo hazi ngabu mapesa ya utando hazini sha kabati thibitifu wa heze nombre leso ala luhuzi sioma bana bana ulo atende o hamba kaya 80,000 emplois zihu mengo milane ola wabanu uhonda zihu zidi na mengo mili na ne watura shemeza ukaya badi wanenge mkamamba ukaya zihu zinane au zihu kume rjole makoti shezi mengo milane zihu zinane ako ano ndustehi dawla ndustehi serikali sha ekake tustehi mwandu nduja hausi austehi mwandu iti dohambia andu ndongo uko zobshinda zikimfana na kweli na urendeha 80,000 emplois, c'est impossible non wasijua wakaribu na rais halisi wa kuhamba lemnyanya domnyanya shangara boni manaza no kwa zonti pia zifanya jamaa mungu halafu ngurije sistemitifu hata mpaka darasa mtwala waone saukaya henyinyi mashababi mlio hapo mhundao zibaki za hanyu mhundao zimaster za hanyu na nyinyi mwachuzi hunda shamlo na fikra haujizi wa wazi vanu kadha ripanga kadha izo zoshinda zionesiwa haukaya ekasisi serikali nange hatu wa jamada hinu abo yoshinda waparihana hazi zihu ziraru hata uhonda zihu sita na rusambila mlayo shamba kaba dabo kaba tishifra jamanobo lutulamba ukaya entrepreneur ezana nini na ningo no nao ni makungu manyomi njia ukaya ngetsongo hanza mlakane hamu ya ufanya zenongo alafunga kwa mapesa hula zadani wapangao mashirika wosoma wafanya mashirika si diploma kuu mitwala tsaila jabida mno hazi ni mlo Faransa hauni mapashia ni ujua shirika kulu kwa milo IKEA la meuble ole alifanya ole menuisier monsieur dit lotili ya shirika hili magari yanu zima kompani zinu ze Peugeot ne ze Renault wotima ingenero wa wakati ula wama kamekanisi makeknisien wakahanza wakaujuazi wakana huba wandisa mashirika aghlabu wanando sumaha kuwa wawukaya
randazi wandu waende sao mashirika kayafanyisha sha yoka ina mfano kaudo ya panga wa mashirika bahata haba sababu zeo nivel teknolojia kama angalia wengi watungami mashirika maho utsindewa la wakamahudari halisi wanda mno wakautimize misomo abo kujamba kwa ndati somesi sha wandu kashindi nduka shindi endesa shirika bahari hasomo communication ushifu nongo na urongwano nanza bakiudhibiti ujuka urumia lebwelilo hunu lendo telele la hatu la vunya nyaho zensidawe ya onde nyumba tse lunguze esima harmali bundu reonde nyumba madhubuti zenzamvu wahasomo ifaida labwe zishufa zabwe namna likopa sura likotsangania shabatina idona nkanifaso hata iyo communication yo myanya basi anu dari wa mfaransa au mtaliani ikangu sifu pomlitera hahe hao vinywa hahe shaye ujua shila sifu oranzi huko mhuna haziwo mpaka dawa saa karitsuo na mpango wa utianziane misomo hiyo ijeke haruma mahamine banu ngabajuka ufanywa ndongo ngajuka uzalisa hazi uzandani ikadele gash ni gaz yambilo kangizo zo kama na ufanywa ndongo kabla mahamini miraru ni abortimizila 2024 bahi nafsijerenge mhima jamanda unu ulifanya mashindano zetu juduri jibano hata na ondoka washashi ukaya karsula pisa karsula ya sha omsinji wa haza nomo zindu msomo na mpaka darasa karsula dalili ya msomo uniko wao wana wa ushinda watie hazizinji nziani abo ngabo wasoma bonze ngabo waidi wararu na abo haibasi wasufu hakondo wao sheila ukaya wafanyi hamsinji ya ukawa jiwa wanazijana wenji na wenji si nside habari ya maha wakani uwezo wafanya mashirika watandu hazidi ibadi zibanki mpaka darasa zibanki zuru mbiani mimi harabika sketi yangu ya FCC ariwana wafanyi wambano ngoi dumu hamilo kade tek de taux effectif global yani kamdu ha parama pesa ya juu kamdu kauliba rianga bena mpaka daba saa zenogozo kasuste hilo ngodo haruma banki namba kaya nguparo ziwi milioni nzima au kuchukubaliwa bade kanga na koti hau utirahani haila mwisho na agenti za saya zo kubaluka ndu wenge na mjizi fulani riono kange na pupa fulani abo ushinda ba warenge riski yani wabakanga ratoma pesa yani si ushinda lila tambali sha ngaramini ukayemu ushinda wasudi zo kajahe hapo hulu ze banki ngaringa ur garanti hata wujamba ukaya sababu kamdu kajadiba kwa tushinda wa mdunga sha ola mwana yasoma mwenza jitihadi uwasulia nikiwa ya kubaliwa milioni nzima iyo baya na nsi ukajinde usoni watina kredi dumpatia narone sio
na rionesiwa wafanywa serikali warambia ukaya ngabo miliara kadha nungu ziparo hanamna kadha hauwezi kadha na rioneze nungu zike hadu si mabunjilio ya mabangoni ya miji shana zitotolo zitibar mwazi site internet ya Bitisalama Ministère des Finances ukawala kanga wajao amungu pala hanaja bahete giyo yolo wakati gouverneur Mzabudu yako Bank Central mimi binafsi nitsanganya wandu ranziwa Ministère des Finances tunuidi wandu heze bank ramba ukayangaranzao wabasa uparo ya juisho tuko lipo mana wandu wengi hunu wafanya faiti sababu mungu tsonda para milio hamilo kaya abo eto mujuka uliva 13% asilimia yani harma real 20 100 francs mujuka uliva kumena ndaru yole faida ushuru wa banki na bala mujuka uliva 20 hata zaidi yao arungia mfanywa haze banki yale mapesa ya faida ujuka ukafikiri kwa mujuka uparisa kutsonda banki wandu ranzi owenji hata kwa tina maremazisabu wa wasaidiao waangaliao au kwa jazoea andwa wafaiti namna hiyo izo nongo bokunge lazima serikali wazifikiri kadhalika ukaya mwana leo yenda bonzi ya somo ulo harmansi ya tabia njema yani watsumi karakara ya jamba ukamufanya longo kada nguzo maji ngufanyo sona kada shaya kansi halafu ya chona mndumo kajaparo tabia hata hende hani kwa marshe ni serikali ukatsa haziru jamada zila katsomelo kazibule banranzi shangodo hazirenge bonze afanya mageno akakalibishwa na duane ya tihini ni abo ula utabiho katushinda huza kadhalika ukaini msibo kweli mimi hamba ukanaribulie wajeni wajisha wajeni walona ujuzi wandongo wajoharumwa hazi tekniki watso wandubano iliwa jonjezi shale wa haina mahala leo ngono wandu wa kabila fulani boko umuhao hata kabati mkomori ya jukubaliwa ya tsuhenda ya kenti zaidi ya mizmira rats wenje wa maluka humu mashirika ndabo mdungo ndo wafanya zikirta zahe amba kango ndo abue shirika juko ufanyisa ndo hazi hanikiwa exoneration ambilo kaka na kauli wa ushuru hamaha kadha na ibana mtsende wa gizazindu jezi huza basi wala mkomori katushina pale no bonge au shashi angabina nzazamba libano tsujusumu hono kaya ngeda zimon timiziba haraka abonge kwezi nzazamba tishi timiziba haraka hii ikakweli serikali mwanzao ushababi hauondoluna huba ya ubwa mashirika na hazina ziwanda abo ganzao watu wenufu endo biushindo hakatsiwa mali wazilo msajaja ukaya ekamranza afanye hunu shavungu vunziwa mindu ni mjeni woko simro ya bali ya mdongo itsulu kangena wanuhula wambeshe ya uzindu ejezi hunda tena zindu za mafiti ejezi huza rahisi emana hata la duani katsuliwa manangena wanroha ya wanikao emirungura abo wala unahatu kwa naka ushinda wafanye manangura rijuhanza wakehasi halafu msinji dugusomo wahe zihazi ahoran zihazi za mihuno
shata nimezi hazi ya tekniki wanana kwa tsungonda likoli basi university mdo arejei watina ukangenda maarifa na hapo rijushinda likurudiane na zilansi za jirani ukaya mwana mkomori ya duru usiwe fanya hazi mwaha mahamili baada msomo ya parsemari fa hundisa hazi manuka usomo undo doktora kujaparuka halmashirika waonaye namna mdo kuhamia wala ndo hazi wafanye hazi au watunde abo usomo mabuku basi shati ufanya hazi na kufanyisa hazi abo wakushindwa endesa shirika abo kushindwa ufanya hazi ngaona msomo usa kushindwa ufanya hazi bayi ushirikali na mnenzo mnyanya basi nungu izu nziru hata abu mambu tena